अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो हिस्सा है। क्यों कि हम एक इंसान जो है वो दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन से ही कनेक्टेड है, और मेरा ख़्याल है कि ये हर इंसान का एक वो आस्पेक्ट है जिसके ज़रिए हम अपना जो है एक अच्छा एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं। क्यों कि जब हम अपनी बात को और अपना मुद्दा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो मैं थोड़ा सा उसका सिनेरियो बताना चाहूँगा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट जब बात कर रहे होते हैं ना, वो जल्दी में आधी बात करेंगे और या वो बात करेंगे कि जो उसके दिमाग में गर्दिश कर रही होती है, वो बात नहीं करेंगे जो एक्चुअल में होती है। एक तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग का भी मसला आता है, फिर उसको कम्युनिकेट करने का भी मसला आता है। नंबर 2, जब वो कोई भी बात, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो बात करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और लोगों का दिल नहीं करता कि उनको छोड़ के जाएं। लेकिन कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तो लोगों को उकताहट हो रही होती है कि भाई बात जो है ना जल्दी ख़त्म करें और किसी तरह जो है ना यहाँ से जान छुड़ाएं। यहाँ पे एक चीज़ को हमने देखना है कि इस कम्युनिकेशन को अगर हम कहें कि जो 100% कम्युनिकेशन है, यानी 100/100, तो दैट इज़ द एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। अब इस 100/100 को हम 3 हिस्सों में देखते हैं। यानी आप जैसे कहते हैं ना कि एक पेपर है और उसके 3 हिस्से हैं, और 3 हिस्से जो हैं वो अपना अपना वेटेज रखते हैं। इसमें एक हिस्सा है जिसको हम वर्बल कहते हैं, यानी वर्ड, लफ्ज़, अल्फाज, जिनका जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अल्फाज आप सुन रहे हैं, तो ये वर्बल है। और ये मैं बताऊँगा तो आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा कि वर्बल जो है ये 7% है इसका रोल आउट ऑफ 100। फिर क्या है नॉन वर्बल, कि नॉन वर्बल की मैंने बात करते हुए मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, कोई अगर हैप्पीनेस की बात कर रहा है तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं बात करते हुए मेरी क्या इमोशन जो है वो किस तरह का साथ दे रहे हैं, लफ्ज़ों के साथ क्या कोरिलेशन है, मुताबिकत है। तो ये नॉन वर्बल 55% है। इसके बाद है टोन, जिसको हम पिच कहते हैं, कि जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं क्या उसी पिच में आप बात कर रहे हैं। अगर तो आप उसी पिच के साथ उसके साथ बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन का लेवल होगा ये बेहतर होगा। ये 3 बेसिकली एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के। हमारे यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारा ज़्यादा फोकस 7% के ऊपर होता है। दैट्स वाई वी बैडली फेल इन द कम्युनिकेशन। क्यों कि हमने 93 को इग्नोर कर दिया है, और 93 इज़ बेसिकली A+ ग्रेड। तो वी आर फोकसिंग ऑन द 7% एंड वी आर इग्नोरिंग द 93%। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने 7 को, 55 को और 38 को मिला के चलना है। जब इनमें मुताबिकत होगी, जब कोरिलेशन होगा, क्योंकि आपने अल्फाज भी वही चूज़ किए, उसके साथ आपकी नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी, और जो आप टोन जिसमें बात कर रहे थे वो भी सपोर्ट कर रही थी, तो आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग जाएंगे। क्यों कि जब भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी बंदे से भी बात करेंगे तो वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों कि आपके अल्फाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन जितनी ये परफेक्ट होगी, ये सुनने वाले की जो समातें हैं उसमें से एक अच्छी इमोशन डेवलप करती है, और वो इमोशन जो है वो अट्रैक्शन की फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो सामने वाला बंदा गौर से आपकी बात को सुनना शुरू कर देता है। और मैं कहूँगा कि जब कोई बंदा आपकी बात गौर से सुन रहा है
تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لفظوں کی جو سپلائی ہے وہ 100% جو ہے وہ اس کے دماغ میں جا رہی ہے اور اس کو لفظ بلفظ وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ سمجھا اچھے طریقے سے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ بھی اچھے طریقے سے رہا ہے. یہی وہ بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی بات میں اپنا اچھا منجن بیچ لیتے ہیں اور اگلا جو ہے ہیپی فیل کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اہم بات کو بھی جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اس میں اپنی ربط نہیں ڈیولپ کر پاتے، اس میں کنیکشن نہیں ڈیولپ کر پاتے. کیوں کہ آپ نے یہ انفارمیشن اگلے بندے کی باؤنڈری میں انٹرفیئرنگ کے لیے جو ہے انسٹال کرنی ہے، اس میں انٹرفیئرنس کرنی ہے. تو انٹرفیئرنس ہم جب بھی کسی کی لائف میں کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا رویہ، جب آپ کی شائستگی، جب آپ کی باڈی لینگویج، جب آپ کا بولنے کا سٹائل، جب طریقہ سلیقہ خوبصورت ہوگا تو وہ خود بخود وہ انٹرفیئرنس نہیں لگے گی، بلکہ وہ ایک انٹرسٹ بن جائے گا، وہ ایک دلچسپی بن جائے گی، وہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ آپ کی طرف جو ہے وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگے گا. اس چیز کے ہمارے بے شمار فائدے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم میں ٹیچر کے سامنے ایسا کریں، ضروری نہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسا کریں، ضروری نہیں کہ یہ اسٹریٹجی صرف آپ نے جب انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو ایسے بات کرنی ہے، ضروری نہیں کہ آپ دوستوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے تو آپ کیوں. یہ تو جس جگہ آپ موجود ہیں اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کمیونیکیٹ کریں اور اس کمیونیکیشن کو ان حصوں کے اوپر مبنی بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بہترین ایکسپریشن چھوڑ کے آئیں گے، اور جب آپ کا ایکسپریشن بہترین ہوگا تو آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ کی اٹریکشن ہوگی، آپ کے ساتھ لوگوں کا جو سوشل پی آر ہے وہ بڑھے گی، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اور اس سے آپ کو ایک سیلف ورتھ فیل ہوتی ہے، آپ کو کریڈیبلٹی فیل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے. یہ انسان کے جو پرپس آف لائف ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتی ہے. یہ چیز آپ کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف اٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ذرا سوشلی ایکسٹروورژن لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کی ذات کا بھی سوچتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا آسپیکٹ ہے کمیونیکیشن سکل. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے یقیناً آپ اس سے کچھ اچھا سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.